जय श्री कृष्ण चंद्र श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय तृतीय भाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लोक्यरपरायण काले पाची परई मोहितले सर्वविकारी नाशयी सरि असवती गायो शरीर जात होई स्थिति बुद्धि कुशील भई परिणत क्षय भईन शेषे विनाश लभे पुनः आत्मानुहि विकारो जेनु से आत्मानि विकारो जे नित्य क्षेत्रज्ञ अव्यय विकाय शून्य सर्वाशय सर्वकारण असंगत विशुद्धि अनाभूत हिमंत आत्मार लक्षणी अध्यात्मज्ञानी भुजन अहंकार परिहरी देहाभिमान दूर करी आत्मजगरी करे ध्यान ए लभे ब्रह्म ज्ञान मोहि मोहर बलियते देवादि उपाधि सहिते ममदया तो बलिसे एसब हरिंक सन्देशे मोर वचन विगेय मुकुंद पद बारे भय सुवर्ण गायो जिन्हे बलि पाषाण सुवर्ण धरिले घिनय अति यत्न गई एहि स्वामी ब्रह्मचारी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ उत्तरे आत्मागुलभे अभ्यन्तरे अष्ट प्रकृति गुण षोडश विकार लक्षण परम ब्रह्म संगतेन বিরাজন্তি অনুজ্ঞ এটি হইটি বিধরিজাত তাওর জঙ্গমে মিলিত আত্মার সম্বন্ধ এটি স্বভাবে ভিন্ন ভাবে রহে এই মন্ডলে সিদ্ধ যেতে ব্রহ্মপুরুষ ভাবনীতি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়র কারণ বুঝি হেতু গুরু সুষুপ্তি সপ্ত জাগরণ বুদ্ধি ভিতরই লক্ষণ ইহাই অনুভব করে পরম পুরুষ হই বুদ্ধি ভক্তির পরিমাণ নুহই আত্মার ধর্ম এতে নিবন্ধ সংসার জ্ঞানে অনুমান অজ্ঞান মূল রহি অর্ঘ স্বপ্ন প্রকাশ নিদ্রাগত মায়ার স্বপ্ন জগত এনু ইতি বিদিত নিগুণ আত্মকর্মদিকে এই জীবনর সংযোগে দহন করি যোগ মাগে অন্য উপায়ন সংযোগে কে সারবাহী ও সামত এভাব অনুভব চিতে ভক্তি লক্ষণ সারি গুহ গুণ লক্ষণে যে ভেরি কৃষ্ণ সমর্পি সর্বলাভ সঙ্গে সেবী ও সাধু ভাব জিনেশ্বর আরাধন করি ও শ্রবণ কীর্তন সে বিষ্ণু কথায় শ্রবণ কৃষ্ণ যেতে নমো পরারবিন্দ ধ্যান বলে বঞ্চিব বৈষ্ণব মেলে বিষ্ণু ভক্তঙ্ক পায় সেবী ভাব বিহরে বিষ্ণু ভাবি এ ভক্তি যোগ বলে নাই সর হই বিষ্ণু চরণে সেবী নীতি এভাবে সংসার উদরণে এবি অসুর সতে শুন জীব রয়ে পরিত্রাণ বিষ্ণু চরণে সেবী নীতি স্বভাবে সংসার উদরণে ওম জয় শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র।